40 की तारीख नोट करा लो, 9 दिसंबर बरोज जुमेरात सुबह 10 बजे, और उसके बाद लंगर तकसीम किया जाएगा और मिलाद जुमेरात मिलाद जोर के बाद दोस्तों को इजाजत हो जाएगी। जुमेरात का दिन इस करके रखे हैं कि उलमाए कराम को आसानी हो सके, आपके इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हो जाए। उलमाए कराम की तकलीफ आवाज आज भी मौजूद है और इंशाअल्लाह इस तरह मौजूद रहेगा। परसों भी मैं हमारे सामने सिर्फ 10 मिनट पेश कर रहे हैं। जनाब हजरत अलहाज साहब मौलाना मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब, नारे وسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت मोहतरम सूफी मोहम्मद आजम साहब फौरन आपके कोल पहुंचो। मोहतरम सूफी मोहम्मद आजम साहब फौरन आपके कोल पहुंचो। मेरे कुछ कहने की हिम्मत नहीं और यकीनन साढ़े सुनने की हिम्मत नहीं होगी। एक दो वक्ती तकरीर कर देता हूँ कि सामने आज की महफिल की उसी तरह जमी हुई है, मगर हजरत किसी लंबे सफर से रवाना हो गए हैं। बिल्कुल परसों सुबह मैं गुजराबादी को तकरीर करके कार्य पहुंचे तो मेरे अजीज भाई साहब बीमार, मैं टेलीफोन किया, आपने खुद ही टेलीफोन उठाया और टेलीफोन से कहने लगे मैं तो बढ़िया उड़ीसा ला के बैठे थे। हेलीकॉप्टर से लाहौर जा रहे हैं और जान तो पहले ट्रेन में मुलाकात हो जाने की बड़ी खुशी थी। मैं उसकी तरह हाजिर हो गया, काजी साहब की मैयत इसमें हाजिर होया। ऐसा बड़ी शफकत नाल बड़ी मोहब्बत के नाल प्यार करियां बातें फरमाते रहे। यूरोप के दौरे की कार्रवाई सुनाते रहे, क्योंकि मैं भी यूरोप के अंदर था और चंद प्रोग्राम हजरत साहब की मैयत कर सकिया। बाकी मुख्तलिफ जगह तशरीफ लै गए, काफी प्रोग्रामों की वजाहत सुनाते रहे। बातें होंगी रही, मैं इजाजत हो गई, दुआ खैर फरमाई, इजाजत हो गई। नीचे उतरे तो कहने लगे कि क्या पीला और बताओ, चाय तो फाड़ हो। अल्लामा साहब कहने लगे पत्थर बना रहे हैं। मैं और काली साहब और ये पर माशा साहब नहीं और साढ़े दोस्त ने चौधरी बहादुर साहब इधर चले गए। अभी पहुंचे तो मैं चंद साथी जो आए बैठे हल्का कुर्सी से जलवा फरमा मैं जारी अभी हाजिर हो गए। फरमान लगे जिंदगी का की पता है तो मैं चाहता कि जान लगे सरकार का फिर मिलाप होता है ये आए वो थोड़ा थोड़ा बयान सुनाओ। मेरी वो तकरीर जिन्हें दोस्तों ने सुनी थी उन्होंने याद होगा तो मैं उस दिन वीडियो याद पड़ी थी और मैं क्या थी कि बीमारी का आरम्भ हो गई और सामने मंजिल नजर आ रही और सरकार का
پھر سرکار کی محفل ان جا کے بنے کہ ہر بندے دیکھ سکتے وہ صاحب نظر وہ جانتے سن میں اور لمبے سفر سے جا رہے ہیں شاید مڑ کے ابو بکر نہ میری تقریر سنا دے سنا تو جان لگیا سرکار کا میلاد ہی ہو جائے حضور کا ذکر ہو جائے ساری زندگی جنہوں نے اللہ کے ذکر واسطے رسول اللہ کے ذکر واسطے دین کے احیاء واسطے اسلام کی ترویج واسطے وقت کر لی بیرانہ خالی عالم دی بیماری سے سٹیج سے بہ کے گولیاں کھانا رہنا مگر سرکار کا ذکر سننا رہنا سرکار کی محفل جاری رہنا تو میں سمجھنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی ابتدا تو لے کے انتہا تک اول تو لے کے آخر تک سرکار کے ذکر میں جس مستی نال زندگی گزاری ہے وہ سارے واسطے ایک مشن ہے نا دوستو اج خواجہ صاحب کو مرحوم کہنے ہیں جھجک بھی محسوس ہوئی ہے کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے کہ اللہ والے مرتے نہیں وہ انتقال مکانی کرتے ہیں دیوا بلدا پیا سی اگے باہر بلدا ہے اور تھوڑی دیر بعد قبر میں جا کے بلنا شروع ہو جائے گا وہ روشنی فرق نہیں پڑے گا علامہ صاحب کہہ رہے سن نا کہ حضرت صاحب ہر کام وقت پہ کرتے سن تو اسی چاہتے ہیں کہ انہوں نے سفر آخرت بھی وقت پہ ہوئے تو یقیناً حضرت خواجہ نواب الدین رحمت اللہ علیہ بھی انتظار ہوئے گی کہ میرا لاڑا میرے کو آ رہا ہے میرا بیٹا میرا شہزادہ میرے کو آ رہا ہے آج باپ قبر میں لیٹ کے انتظار پیا کرتا ہے بیٹا تینوں دنیا والیاں نے سکھ بھی دیتے تے دنیا والیاں نے دکھ بھی دیتے جے خواجہ معصوم اج تو پریشان ہو گئے تے آ بابے دی بغل میں جا کے لیٹ جا آ رسول اللہ اپنا چہرہ تینوں وکھاؤن واسطے موجود نے آ کائنات دیاں بہاراں تیرے تے برسن گیاں دربار عالیہ موری شریف سے آن والوں میرے خواجہ نے ساری زندگی اپنے باپ دے نام دا عرض نہیں کیتا اپنے پیر دے نام دا عرض نہیں کیتا عرص محمد مصطفیٰ منایا میرا مدینے دا لجپال بڑا کریم ہے اج کسے دے ذہن وچ کوئی کیڑے تے نکال دے کسے دے دل وچ کوئی بات ہے تے نکال دے خواجہ معصوم قبر وچ جا کے بھی زندہ رہے گا خواجہ دا مرید خواجہ دے آستانے نو آواز محمد مصطفیٰ دا ہاتھ ہوئے انہوں ستے ہی خیران نے جڑا پیر مگر ہوئے خواجہ معصوم دے دیوانی ہو خدا تو سلامت رکھے اور اگے نالو بڑھ کے ہوئے گا میلاد النبی اگے نالو بڑھ کے ہوئے گا چادرہ اگے نالو ڈبل چڑھائیاں جان گیا اگے نالو ود کی عورت ہوئے گا اللہ ساڈی ماں نو سلامت رکھے جان لگیا ساڈی ماں دا چادر تے ساڈے سر تے تان کے گئے اللہ تبارک و تعالی اس آستانے نو سلامت رکھے خواجہ اسی آپ دے واسطے اپنا تن من تن قربان کر دیا گے اس واسطے کہ تہاڈا مشن رسول اللہ دے دین دا حیا سی اسلام دی ترویج سی اللہ دے نام دی بلندی سی اپنے باپ دی بارگاہ وچ چلے ہو حضرت نواب الدین نو ساڈا بھی سلامت کریو میرے خواجہ جدوں تہاڈی قبر وچ مدینے دا تاجدار آوے تے کملی والے نو خواجہ معصوم اساں غلاماں دا سلام بھی پیش کریو رسول اللہ دی بارگاہ وچ اساں غلاماں دی نیازمندی بھی پیش کریو خواجہ اللہ دے حوالے خواجہ رسول اللہ دے حوالے خواجہ غوث اعظم دے حوالے میرے خواجہ حضرت علی دے حوالے میرے خواجہ جو حضرت نواب الدین دے حوالے مجدد علمسانی دے حوالے الوداع خواجہ خدا حافظ خواجہ خواجہ آپ دا فیض تاکہ آمے قیامت جاری و ساری رہے گا اللہ میری تھوڑی حاضری میں توجہ کرے میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے مینوں نہیں یاد کہ خواجہ صاحب نے زندگی کدے مینوں اجازت دے کے پھر واپس بلایا
اجازت ہو گئی، پھر بلا لیا، بلایا کیوں؟ سرکار کا